फ्रेंड्स आपण माने निश्चित भाव में पुराना कॉइन हो किंबा सिक्का विषय निश्चित भाव में जानिछंती किंतु पुराना कॉइन किंबा सिक्कार बहुत सारा अद्भुत प्रकार जिनस देखा पाइबे से भली किछि पुराना कॉइन हो किंबा माता वैष्णो देवी किछि फोटो देखा पाउथिबे किंबा 10 टंकिया कॉइन देखा पाउथिबे किछि आपण मानु ख्रीस्टियन भी किछि कॉइन देखा पाउथिबे किंतु ए सब चिन्ह सिना देखिले किंतु कोठी बिक्री करि परिबे ता मते केते प्राइस रे बिक्री करिवे एही वीडियो माध्यम रे आपण मन डिटेल्स कहमी तापर ऊपर कहि रखुची चैनल को नया करस्तिले चैनल सब्सक्राइब कर रखंतु पाखर स्था बेल आइकन से ऑल बटन प्रेस करंतु जा फल कि नया लेटेस्ट न्यू अपडेट आपण माने सर्वप्रथम पाई परिबे। फ्रेंड्स प्रथमे आउ एक कॉइन देखुची देखि पारथिबे 1/2 लेखा आइची रुपीस अछि जोटा कि मसिया रो 1956 मसिया रहिथिबो ताले ये कॉइन टी आपण देखुथे गहम पत्र बा गम किछि फसल अछि किंतु प्राइस 6000 टंका रहउची आपण माने नै परिबे। फ्रेंड्स ये एक कॉइन रहिछि जार आज डेट रो 3500 टंका रहिछि जदि आपण पाखरे एभली किछि कॉइन थाए आपण माने देखिबा को पाउथिबे केमिति गोटे चित्र रहिछि ए चित्र कॉइन टी रहिथिबो 1940 मसिया ताले कॉइन टी आपण माने 3500 टंका रे बिक्री करि परिबे। नेक्स्ट असला आउ एक कॉइन ए कॉइन टी प्राइस आज डेट रे 2500 टंका ताले कोन चिन्ह रहिछि जा फल के एते प्राइस रहउछि देखि पातिबे किंग लेखा जाइछि बा आपण को एक फोटो देखबा को पाउथिबे से फोटो जे थाए ताले सिक्काटी 2500 टंका रहिछि। फ्रेंड्स नेक्स्ट असला आउ एक टंकिया कॉइन बा सिक्का आर प्राइस वर्तमान डेट रे 5000 टंका रहिछि जदि आपण माने बिक्री करिया पे चाहउचंती ताले एभली किछि चिन्ह थिबा दरकार जहार डेट आज डेट रे 5000 टंका बिक्री करि पारिबे। फ्रेंड्स नेक्स्ट असला आ एक 2 टंकिया कॉइन ए 2 टंकिया कॉइन टी प्राइस रहिछि 7000 टंका एथिरे आपण माने देखिबा को पाउथिबे नेशनल लेखा जाइछि आउ 1993 मसिया होइतिबा दरकार जहा आज डेट रे 7000 टंका प्राइस रखा जाइछि। नेक्स्ट असला आ गुटी एक टंकिया कॉइन ए एक टंकिया कॉइन लो प्राइस रहिछि 10000 टंका जदि आपण माने एहा को बिक्री करिया पय चाहउचंती ताले चिन्ह गुडी को देखिनंतु गहम जानिचंती खाउचंती से गहम रे देखंतु चिन्ह गुडी को रहिछि प्राइस रहिछि 1 आ 1985 होइतिबा दरकार ताले एहा को बिक्री करि परिबे 10000 टंका। फ्रेंड्स आउ गोटे 5 टंकिया कॉइन आसला आपण माने बहुत सारा यूज भी करथिबे बा देखिथिबे किंतु 1999 मसिया होइथिले 5 टंकिया कॉइन टी आज डेट रे 4000 टंका प्राइस रहिछि आर केते गुडी चिन्ह अछि एपट सेपट देखिनियंतु जहा बिक्री करि परिबे आपण को सहज मध्य होई परिबो। नेक्स्ट आसला आ एक कॉइन 12000 टंका ये हला 10 टंकिया कॉइन किंतु वैष्णो देवी फोटो देखा पाउथिबे कॉइन पछपटे अच्छी सामना पटे एमती अच्छी 10 टंका लेखाई इंडिया विथ भारत लेखाई किंतु आज डेट रे यह 12000 टंका रे बिक्री करि परिबे। नेक्स्ट आसला देखिबा फ्रेंड्स नेक्स्ट आसला आ एक कॉइन रही 1 टंकिया पैसा ये हला सिल्वर रे आपन को देखा पाइबे किंतु यार प्राइस 20000 टंका रखा जाइछि 1972 मसिया होइथिबा दरकार कॉइन ताले कॉइन टू ऑनलाइन माध्यम रे सेल करि पारिबे indiamart.com को जाई सेलिंग करि पारिबे। नेक्स्ट असला आ एक 5 पैसा जा सिल्वर कलर रहउछि यार प्राइस वर्तमान मार्केट रे 10000 टंका रहउछि किंतु 1966 मसिया होइथिबा दरकार आ 5 पैसा होइथिले बिक्री करि पारिबे। नेक्स्ट आसला आ एक कॉइन ए कॉइन टी किंग फिशर देखा पाउथिबे तो प्राइस रही 14000 टंका आपण माने किछि क्वालिफिकेशन रही देखि पाथिबे चारिकड़ सर्कल होइकी एई भली डिजाइन थिले किंग फिशर थिले ताले या को बिक्री करि परिबे 14000 टंका रे बिक्री करि परिबे। फ्रेंड्स नेक्स्ट आसला आ एक सिक्का गोल्डन रही ए गोल्डन कलर टी जदि बिक्री करिया पे चाहूचंती ताले ए कलर को आज डेट रे
25,000 ଟଙ୍କା କୁହାଯାଉଛି। ଇଏ ହେଲା ସିକ୍କା ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ମାର୍କେଟରେ 25,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଚିହ୍ନ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ କିଛି ଅଖାଡ଼ୁଆ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ଆକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ପାଖାପାଖି କେତେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନା 25,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆଉ ଏକ ସିକ୍କା ଆସିଲା। ଏଇ ସିକ୍କାଟି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ କିଙ୍ଗଫିଶର ରହିଛି। 1908 ମସିହା ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଏ କଏନଟିକୁ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ 30,000 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ବହୁତ ସାରା ଲୋକମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଏହି କଏନଟି କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି ନା 30,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଅନଲାଇନରେ ସେଲିଂ କରିପାରିବେ। indiamart.com କିମ୍ବା coinbazaar.comରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ କଏନ୍ 20 ପଇସା ରହିଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। 1970 ମସିହା ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଆର ଭ୍ୟାଲୁ ଟିକେ କମ୍ ରହିଛି, 9,500 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ପାଖରେ ଥାଏ ତାହେଲେ coinbazaar.comରେ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ 5 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ରହିଛି। ଏଇ 5 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ପଛପଟେ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀଙ୍କ ଫଟୋ ରହିଥିବ। ତାହେଲେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ 11,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ coinbazaar.comକୁ ଯାଇ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ କଏନ୍ ଆସିଛି 2 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍। ଆଜିର ମାର୍କେଟର ଏହା ରହିଛି 3,500 ଟଙ୍କା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କଏନ୍ଟି ପଛପଟେ ଆପଣମାନେ ୱାର୍ଲଡ ଫୁଡ ଡେ ଚିହ୍ନ ଥିବ। ଯଦି ଏଇଭଳି କିଛି ଚିହ୍ନ ଥିବା ସହିତ 1994 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଏ କଏନ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ 10 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍। ଇଏ ବି ସେମ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି କିଛି ସେମ୍ ଥିଲେ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀଙ୍କ ଫଟୋ ଥିଲେ 20,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମସିହା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଫଟୋ ଯଦି ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ଅନଲାଇନରେ coinbazaar.comକୁ ଯାଇ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ କଏନ୍ ବା ସିକ୍କା। ଏ ସିକ୍କାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଅଫ୍ ଆମେରିକା। ଆପଣମାନେ କିଙ୍ଗଫିଶର ଗୋଟିଏ ରହିଥିବା ଦରକାର, ଯା କହିବାକୁ ଗଲେ ସାଁତଳର ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ପାଖରେ ଥାଏ coinbazaar.comକୁ ଯାଇ 7,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ କଏନ୍। ଏଇ କଏନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଗୋଲା ଆକାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ପଛପଟେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢର ଚିତ୍ର। ତା ସହିତ 1 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ହୋଇଥିବ। ଏ କଏନ୍ଟିକୁ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ 4,500 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। coinbazaarକୁ ଯାଇ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଅନଲାଇନରେ ସେଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ coinbazaar gov ଦେଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ କଏନ୍ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ସେଇ 1 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ 1938 ମସିହା ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ବବିମିଟ୍ ଗୋଟିଏ ଆପ୍ ରହୁଛି ବା ୱେବସାଇଟ୍ ରହୁଛି। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଗୁଗୁଲରେ ମାରି ଦେଖିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଲ୍ୟ ଆର 5,000 ନେଇ 15,000 ଟଙ୍କାରେ ରହିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ସେଇ ଆଉ ଏକ କଏନ୍ ଯାହା କହିତେ ଗଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଖା ହେଇଛି 1 ରୁପିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 1897 ଲେଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ କଏନ୍ଟି ଥାଏ କିଙ୍ଗଫିଶର କଏନ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ 15,000 ନେଇ 25,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସିଧାସଳଖ କଥା ବି ହୁଅନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ କଏନ୍ 1 ରୁପିସ୍ ବା କିଙ୍ଗଫିଶର ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ 1835 ମସିହାର କଏନ୍ଟିଏ ଥାଏ ତାହେଲେ 15,000 ଟଙ୍କାରୁ ନେଇ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକି ପାରିବେ। ଡିପେଣ୍ଡ ଅନ୍ କଏନ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପାଖରେ ଥାଏ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା 2 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍।
ଆପଣ ହୁଏତ ବହୁତ ସାରା କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ କିମ୍ବା ଓଟିଭି ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏଇ କଏନ୍ଟି ରହିଛି 1982 ମସିହାର ରହିଛି 1992 ମସିହାର ରହିଛି, ତାହେଲେ